Good morning, samahan nyo ako idol. Laking tulong talaga idol ang marunong ka mag-footwork. Ito daw. Mas safety ka pag marunong ka mag-footwork. Tingnan nyo idol ah. Kaya idol. Basic lang idol yan na, footwork. Yan idol. Mas okay talaga pag marunong mag-footwork kahit paano. Lalo na yung magandang footwork. Maganda. Kaya pwede mong yung tugali. Footwork kahit simple lang, ganyan lang oh. Pero idol, panoorin nyo hanggang dulo idol. Ito ang the best na footwork. Safety ka talaga kahit dalawa ka lang mo tatlo. Safety ka. Yan idol ah. Panoorin nyo hanggang dulo idol para alam nyo kung paano ang safety na footwork. Kailangan lang bilis yun ano.